अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ, और सबसे पहले आज हम बात करें मानसून सीज़न की। तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली तूफ़ानी बारिशें शहरियों के लिए रहमत की बजाय ज़हमत बन गई। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अलसुबह होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कई पौश इलाके पानी में डूब गए। बारिश का पानी घरों और प्लाजों में दाखिल हो गया। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई, जबकि E11 में घर की बेसमेंट में पानी भरने से माँ और 8 साला बेटा जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी में भी नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। नाला लई में पानी की सतह 21.5 फुट से बुलंद हो गई है। खतरे की घंटियां बजा दी गई हैं और इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि 20 साल पहले नाला लई पर काम करने का फैसला किया था, जो अभी तक नहीं हो सका। वादा करता हूँ कि 90 दिन में नाला लई पर काम शुरू कराऊँगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज रात एक बार फिर शदीद बारिशों का इम्कान है, जबकि तेज़ बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। यहाँ नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि हर साल महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून बारिशों का अलर्ट जारी किया जाता है, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से निमटने के लिए बर वक्त इकदाम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से ये बारिशें शहरियों के लिए जहमत बन जाती हैं। इसी मुनासबत से हमारा पहला और बड़ा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि हम देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी आफत आती है तो हम यही सवाल उठाते हैं कि ये इंतज़ामिया की नाअहली है, बैड गवर्नेंस है। आपके ख्याल में ये बर वक्त कुदरती आफात से निमटने के इकदाम क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकते हैं? जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी होता है, चाहे ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हों और या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी नकल उतार रहे हों। लेकिन कुदरत की तरफ से जब इस किस्म का इम्तिहान आता है तो फिर ज़ाहिर है कि मुश्किल तो दुनिया भर में पड़ जाती है। ये वो बात है जो सारे लोग कह भी देते हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि जी 20 साल में वो प्रोजेक्ट शुरू ना हुआ, 19 साल में से सब 8 साल बराह रास्त ये हुक्मरान हैं शेख रशीद साहब, और वो 8.25 साल बन जाएंगे जब वो 90 दिन का कह रहे हैं। नाला लई एक ML1 का ये कहते होते थे, तो वो रेलवे मिनिस्ट्री फारिग होगी, ML1 साइन ना करा सके, और नाला लई 90 अरब रुपए पे पहुंच गया जो 10, 11, 12 अरब रुपए से बनना था। ये खुद मौसूफ ने आज फरमाया है। तो जाहिर है कि जब प्रायोरिटी होती है तो फिर काम भी होता है, और जब बयान देना होता है तो फिर काम नहीं होता। अब ये जाहिर है कि इंतज़ामिया की गलतियां तो मौजूद हैं। सारा सोशल मीडिया चीख रहा है, मीडिया चीख रहा है, क्योंकि जो मशरूम ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर में हुई, ख़ासतौर पे आज E11 इस्लामाबाद जो पुलिस फाउंडेशन का सेक्टर है और बड़ा पॉश सेक्टर है, बड़ा कीमती सेक्टर है, और वहाँ पे बड़ी सारे लाट साहिबान रहते हैं। कोई छोटा आदमी वहाँ ज़मीन का टुकड़ा लेने का सोच भी नहीं सकता। तो जब वहाँ पे नालों के ऊपर खुद पुलिस फाउंडेशन ने, जो पुलिस की वेलफेयर के लिए बनी थी, क्योंकि आम पुलिस का तो काम हुआ नहीं, हुआ तो ख़ास का, और ख़ास के साथ सारों ने हाथ धोए और माल भी बनाए, प्लाजे भी बनाए, और वहाँ सारे शादी हाल इस्लामाबाद के इस वक्त वहीं पे मार्कियाँ वगैरह बनी हुई हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं की। उसमें सारी हुकूमतें आ गई ना, जब कभी होगा। लेकिन हर साल जब आता है पानी और बारिश का इतला कर दी जाती है तो इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उसमें से, हमारे DC इस्लामाबाद बड़े तेज़ हैं, ट्विटर पे भी हैं, सुबह पहुँचे भी हैं, लेकिन चूँकि मानसून की पेशिन गोई महकमा मौसमियात ने आज काउंटर प्रेस रिलीज़ जारी की इंतज़ामिया के मुकाबले में, कि हमने इनको बता दिया था अगर इन्होंने सफाइयाँ नहीं कराई नालों की तो फिर ये नाअहली सामने आई है। तो जब हम कोसते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं किया, तो हमें फिर इस्लामाबाद पे भी तवज्जो करनी होगी। हाँ, एक होता कि बारिश बहुत ज़्यादा होती, जैसे नाला लई का अपना एक प्रेशर है कि इस्लामाबाद से भी पानी जाता है, वो चढ़ जाता है, वहाँ पे फिर रिवायती तौर पे फ़ौज को भी बुलाया जाता है रेस्क्यू करने के लिए, कि वो हमेशा से यूं ही होता है। बहरहाल यहाँ पे हमारे तमाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, सूबाई लेवल पे हों और विफाक के लेवल पे, जी, इन सब की नाकामियाँ हर साल हर सूबे में हमें नज़र आती हैं। हम और आप बात करके रह जाते हैं, पर ये सिर्फ फंड लेके, खर्च करके, नई गाड़ियाँ लेके, सैर सपाटे करके, प्लाट मकान घर बना के, प्लादे बना के एंजॉय करते हैं। ठीक जी, हाफिज़ ताहिर साहब, सवाल ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ाहिर तेज़ बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, और इस्लामाबाद में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचाई है। ये हम हर दफ़ा सवाल तो उठाते हैं, लेकिन आपके ख्याल में ये कहाँ कोताही है? हमारी इंतज़ामिया उस तरह से फ़ाल नहीं होती कि बर वक्त इक़दाम क्यों नहीं उठा पाते हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम।
गुजारिश ये है कि ये तो देखें, इंतज़ामिया जो है अगर प्रॉपर तरीके से और अवामी नुमाइंदे जो हैं, जो फंड्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल करें और हालात को पहले से इदराक करें कि जी इस तरह बारिश आई या खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो तो हमने क्या करना है। आज जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में है, इस पर मैं थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग में था, उन्होंने हिदायत दी हैं कि जहाँ पर भी सैलाब के आने का या सैलाबी रेला या कोई बारिशों की तेज़ी है, वहाँ के MNAs जो हैं वहाँ पहुँचे, इंतज़ामिया पहुँचे और हर तरह से कोशिश की जाए कि जो जिस तरह भी रेस्क्यू हो सकता है। लेकिन ये तो मुस्तकिल मामला है, ये किसी एक हुकूमत का मामला नहीं है, तो इसको मुस्तकिल बुनियादों पे हल होने की ज़रूरत है। और मैंने जो आज मेरी मालूमात हैं इस हवाले से, वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामाबाद में असद उमर साहब जो हैं वो इसको देख रहे हैं, पिंडी शेख रशीद साहब हैं वो आज गए भी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर ये आखिरी मरतबा इस तरह का मामला हो कि जिसमें बेहतियाती या बेतदबीरी हुई हो। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, बेहतर नताइज आएंगे और जहाँ नाअहली होगी किसी नाअहल को इंशाअल्लाह माफ भी नहीं किया जाएगा। सही जी। फैसल साहब, दुआ छोटी सी बात, दुआ छोटी सी बात। आज ये जो अभी फरमा रहे थे ना हजरत साहब, इनके साथ असद उमर मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर के पास, और जो E11 जिस सेक्टर का मैंने स्पेशली बताया, ये असद उमर का अपना हल्का है और वो वहाँ नहीं पहुँच सके। जी फैसल साहब। अच्छा देखिए, आपने अपनी इस सवाल के इंट्रो में कहा कि कुदरती आफत, देखिए बारिश में और कुदरती आफत में हमें ना फ़र्क रखना चाहिए। जो चीन में तो 650 मिलीमीटर बारिश हुई, हम उसको तो जो है वो कुदरती आफत कह सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जो बारिश हुई है शायद वो 100 मिलीमीटर या इससे कुछ जो है वो बारिश हुई है, तो इसको कम से कम जो है कुदरती आफत के ज़मरे में जो नहीं डाला जा सकता। इस 100 मिलीमीटर की बारिश से जो तबाही आई है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की इंतज़ामिया की जो है वो नाअहली है, तो उस नाअहली को जो है हम किसी और के खाते में हमें जो है वो नहीं डालना चाहिए। अच्छा देखिए, बारिश को दुनिया भर में जो है वो इंजॉय किया जाता है, बारिश का मौसम हो या बारिश हो, तो वो उससे आपके जहन में भी जो है ना एक बहुत अच्छा और खुशगवार जो है वो तासुर पैदा होता है। बारिश तो एक इंजॉयमेंट के लिए होती है, लेकिन हमारा एक अलमिया है, पूरे मुल्क के लोगों का अलमिया है, सिर्फ कराची की बात नहीं है। जहाँ बारिश होती है तो बिल्कुल जो है यहाँ उससे खौफ फैल जाता है, दहशत फैल जाती है। और ये जो आपने जो बात की कुदरती आफत, तो बाकी 100 मिलीमीटर की बारिश भी जो है उसको भी हम जो है वो जो हमारे लिए एक इंजॉयमेंट का सबब होनी चाहिए, उसको हम जो है एक कुदरती जो है आफत जो है वो समझने लगते हैं। ये 100 मिलीमीटर की बारिशें जो है वो बड़े बड़े सानियात का जो है वो बाइस बन जाती हैं। तो अब ये हमें सोचना पड़ेगा, बहैसियत एक कौम की जितने बड़े शहर है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो है वो कैपिटल है, तो ये इस्लामाबाद भी जो है वो 100 मिलीमीटर बारिश को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसमें ये किसकी नाअहली है, किसी एक इदारे पे, किसी एक फर्द पर जो है हमें नाअहली का हमें मलबा नहीं डालना चाहिए। हमें तो खुद सोचना चाहिए, बहैसियत एक कौम के, और हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि हमारी अपनी इस्तेदाद इस वक्त क्या है कि ये कौम जो है वो 100 मिलीमीटर बारिशों को भी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। ये इस पूरी कौम के लिए भी, इस पूरी हुकूमत के लिए भी, इस पूरे हुक्मरान तबके के लिए, मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी और साबका हुक्मरानों के लिए, ये सबके लिए जो है वो एक सवाल है कि हमने पाकिस्तान को इस वक्त क्या बना दिया है कि ये 100 मिलीमीटर की बारिश होती है, हम बोलते हैं कुदरती आफत आ गई। 100 मिलीमीटर की बारिशें जो है वो दर्जनों अफराद की जो है वो मौत का जो है वो सबब बन जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस्लामाबाद में जो है इतनी ज़्यादा जो है वो तबाही नहीं मची हलाकतों के अतबार से, अल्लाह पाक ने अपना करम किया। लेकिन कराची में तो बारिश आती है तो 30-40 लोग तो सिर्फ करंट लगने से जो है वो मर जाते हैं, और जो बाकी जो तबाही होती है वो तो एक अलग है। तो हमें पूरे पाकिस्तान में जो है ना ये बारिशों के पानी की निकासी के लिए जो है वो एक कंसल्टेंसी का एक मंसूबा शुरू करना पड़ेगा, पूरे मुल्क की एक कंसल्टेंसी करवानी पड़ेगी, ताकि ये पानी की जो रवानी है, बारिशों की रवानी है, इतना ये एक जरखेज मुल्क है, और ये बारिशों का पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का सामान पैदा करने के बजाय जो है वो मौत का जो है वो पैगाम बन जाती है बारिशें। तो वो इस बारिशों को किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके पानी को कैसे बचाना है, इससे जो नुकसानात होते हैं उसको कैसे बचाना है, इस बारिश के पानी को जो है हमने जो है उनको डैमों तक कैसे लेके जाना है, तो इस पे पूरे मुल्क में जो है एक कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी। तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इस हवाले से जो है कोई मंसूबा डिज़ाइन करे। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब भी आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्या कैपेसिटी नहीं है इंतज़ामिया में? इतने अलर्ट्स जारी होते हैं लेकिन बर वक्त इकदाम क्यों नहीं कर पाते?
بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بڑے دنوں کے بعد غیر حاضری، سب کو السلام علیکم۔ دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کیپیسٹی نہیں ہے، یا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نااہلی ہے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں چاہے گا، کسی کا بھی دل ایسا نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ یہ چاہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہو، یا کوئی ایسی صورتحال ہوگی جس میں جیسے کہ ہمارے فیصل بھائی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ انجوائے کرنے کے لیے بارش کو لوگ چاہتے ہیں کہ انجوائے کریں، اس میں باہر نکلیں، تو ایسی کوئی صورتحال، یہ در حقیقت ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو، یہ آج سے نہیں بلکہ برسوں سے ہم نے کبھی بھی اقدامات کیے ہی نہیں، ہم نے اس مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ باران رحمت تو ہوتی ہی رحمت ہے، اس کو ہم رحمت نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم مصیبت نہیں کہہ سکتے، لیکن جب گھروں میں پانی داخل ہو جائے، جب بزرگ، بچے، بوڑھے، خواتین بھگونے بھر بھر کے پانی باہر نکال رہے ہوں، جب کھانے سڑ جائیں، فریج یعنی کہ بند ہو جائے اور بجلی چلی جائے، تو پھر یہ ایک زحمت کا سبب بنتی ہے۔ اس میں باران رحمت کا کوئی خدا نخواستہ کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں انسانوں کی طرف سے کوتاہیوں کا عمل دخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زحمت بن جاتی ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی کوئی اقدام ایسے نہیں اٹھائے، ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، ہم نے ڈیمز پر ہمیشہ سیاست کی، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ڈیمز بنے تو جناب کالا باغ ڈیم بنے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا جو پختون قوم ہے اور سندھی قوم ہے، اور آگے اگر ہم بات کریں گے تو پھر یہ ڈیم ہم نہیں بننے دینا چاہتے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ ہمارے قصور ہیں، ہم اپنے قصور پر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں انتظامیہ کو، حکومت کو۔ ہم وہ ساری حکومتیں کہاں تھی جو پہلے تھیں، کیوں وہ ڈیم نہیں بنا سکی، اور کیوں عمران خان بھی ڈیم نہیں بنا سکے، کیوں اور بھی لوگ ڈیم نہیں بنا سکے؟ یہ سارا پانی ضائع ہوتا ہے، ضائع ہو کے بحیرہ عرب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ کراچی میں بارش ہوں گی، آپ دیکھیں گا یہاں کیا اشر ہوگا، یہاں پر ایسا اشر ہوگا کہ پوری دنیا دیکھے گی، اور سارا پانی پھر چل جائے گا بحیرہ عرب میں، جبکہ یہ پانی آپ اسٹور کر سکتے ہیں، بجلی بنا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں انتظامیہ کی یا کسی کی نااہلی نہیں ہے، بلکہ پالیسی ساز لوگوں کی، جو پالیسی بناتے ہیں، جو اگلے 5 سالہ منصوبے بناتے ہیں، جو یہ بناتے ہیں، جو بیوروکریسی جس کو میں کہوں گا کہ جن کا تعلق ہوتا ہے بنانا کہ بھئی آگے ہم نے کیا کرنا ہے، پاکستان کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے۔ نہیں بھی ابھی جب سب صحیح چل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، آگے چلتا رہے گا، ہو جائے گا جی، کیا کرتے ہیں، زیادہ زیادہ یہ ہوگا بھارت نے پانی چھوڑ دیا تو یہ ایسا ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جن کو ہمیں طرف نگاہ کرنے کے بجائے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ صحیح جی الیاس صاحب، دیکھیں اس بارے میں ان کو پہلے پلاننگ کرنی چاہیے۔ جب بارشیں مونسون کا سیزن شروع ہوتا ہے اس سے پہلے یہ نالوں کی صفائیاں ہونا چاہیے، تاکہ یہ ڈسلٹنگ نہروں کی، تاکہ پانی کا جو پریشر آئے وہ پانی آگے ریلیز ہو سکے، بجائے کہ یہ نشیبی علاقوں میں کھڑا ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو اسی طرح جس طرح سب کہہ رہے ہیں کہ ڈیزائن ہونا چاہیے کہ بارش جب ہو اور ان کو پروڈکشن ہوتی ہے اس کے مطابق اپنا انفراسٹرکچر بنانا چاہیے تاکہ اس کو پانی کو نکالا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی ہمیشہ ہر سال بارش آتی ہے، ابھی دیکھیے گا کچھ عرصے بعد سب بھول جائیں گے اس بارے میں، کسی نے نہیں توجہ دینی کہ جی بارشیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ اس کے لیے جو بجٹ آتا ہے اس میں دیکھیں، پلان کریں کہ ڈیزائن کریں اس طرح جیسے لاہور میں کیا ہے انہوں نے کہ ذخیرے بنا رہے ہیں کہ زمینوں کے نیچے پانی کو سیو کر سکیں، بارشوں کے پانی کو، تاکہ اس کو دوسرے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ لیکن یہ مستقل اس کا حل نکالنا چاہیے، ہر سال اسی طرح ہوتا ہے۔ نہ ہی دیکھیں اس سال گندے نالوں کی صفائی کسی نہیں ہوئی، لاہور میں نہیں ہوئی، اسلام آباد نالہ لئی میں ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح جو بھی ہے ملک میں جہاں بھی ہیں ان کو بہتر انداز سے اس طرح کرنا چاہیے کہ انفراسٹرکچر دینا چاہیے کہ ایسی جگہ پر بارش ہوتی ہے تو پمپ سے نکال کے دوسری جگہ کسی ایسی جگہ پھینک دیا جائے جہاں پانی کو نکاسی کر سکیں۔ لیکن یہاں کچھ نہیں ہوتا، آپ دیکھیں گے لاہور میں بھی سڑکوں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک یہ آتا ہے بس کہ جی الرٹ جاری کر دیا ہے، اور الرٹ جاری کرنے کے بعد جی اس کے بعد کچھ نہیں، سڑکوں پر اسی طرح پانی کھڑا رہتا ہے کہ اس کا پر دعا کی جاتی ہے کہ پانی نکل جائے، کسی طریقے خشک ہو جائے۔ لیکن یہ جب تک اس کا صحیح حل نہیں نکالا جائے گا، اس کی جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک فیزیبلٹی بنائی جائے کہ پانی کو کس طرح نکالا جائے، اس کو سیو کیا جائے، کوئی ایسے ذخائر بنائے جائیں، کیونکہ بارشوں کے بارے میں پریڈکشن دیکھیں محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے دے دی جاتی ہے، 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جی ایک سسٹم آ رہا ہے جس کی وجہ سے پانی کا 123 ملی میٹر اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے۔ اس کا کیا 123 ملی میٹر اتنی زیادہ بارش نہیں ہے، اب تو تھوڑی سی بارش لاہور میں ہو اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ نکاسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اگر نکاسی کا سسٹم ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب دیکھیں مارے جاتے ہیں غریب لوگ، بالکل اس کے بارے میں کوئی حل نہیں ہے، بالکل آپ اس کے لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ لانگ بجٹ رکھنا چاہیے، بالکل جی بجٹ ہونا چاہیے، لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، اور اسی سازوں کو دور تک دیکھنا چاہیے اور اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، ڈیمز پر بھی سیاست ہوتی ہے، جس طرح سے ہمارے ایکسپرٹس بھی کہہ رہے تھے، رائے آپ ان کی جان چکے ہیں۔ بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، بھارتی ڈیلٹا وائرس بے قابو، وفاق سخت اقدامات سے گریزاں کیوں ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔
सिंध हुकूमत आवाम दोस्त है और अगर वो सख्ती के फैसले करती है या लोगों को कायल करने की कोशिश करती है कि खुदारा हुकूमत की दी हुई रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें, तो आपके बेहतरीन मफाद में करती है। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के बाद सूरत हाल संगीन हो रही है। अमवात और मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद कोरोना फैलाव की शरह तकरीबन 8% तक पहुँच गई है। कराची में सूरत हाल इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है, जहाँ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 30% से भी बढ़ गई है। बैन सूबाई ट्रैफिक पर पाबंदी ना होने के बाद कराची में बढ़ते केसेस का असर पूरे मुल्क पर पड़ने का खदशा है। तिब्बी माहिरीन ने डेल्टा वेरिएंट के फैलाव में तेज़ी के पेश नज़र कराची में 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी है और इसी सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट ने NCOC से भी रब्ता किया है, जहाँ सिंध गवर्नमेंट को आमदोरफ्त महदूद करने और तातीलात में इजाफे का मशवरा दिया गया है। ताहम वज़ीर आला सिंध ने कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास जुम्मे को तलब कर लिया है और मुकम्मल लॉकडाउन समेत सख्त इकदाम पर गौर शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारा सवाल है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि एक बार फिर कोरोना वबा बेकाबू होती नज़र आ रही है और भारतीय डेल्टा वायरस बेकाबू हो रहा है। अब तक सिंध के जैसे मैंने जिक्र किया कि इकदाम वहाँ तो सख्त हो गए हैं, हो भी रहे हैं, विफाक सख्त इकदाम से गुरेजा क्यों है आपके ख्याल में? देखिए, मुझे ये बात इसलिए समझ में नहीं आती। मैं बज़ात खुद ये शुरू से इस सवाल को लिए परेशान हूँ कि विफाक को यहाँ पर सख्त होना चाहिए। आप तो जो इस वक्त सूरत हाल बता रही हैं वो तो कुछ भी नहीं है। आप अगर उन इलाकों में, गुंजानाबाद इलाकों में जाएं जहाँ पर अभी भी मास्क और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा और उनको कहने के बावजूद, लोगों को ये मालूमात फराहम करने के बावजूद, ये आगाही पहुँचाने के बावजूद वो इस पर अमल पैरा होने से कासिर हैं, जिसकी बुनियादी वजह है कि वो मजाक समझ रहे हैं। मुझे तो कोरोना इश्क की तरह लगता है कि जब तक इश्क हो ना जाए तो मजाक ही लगता है, जब हो जाए तो उसके बाद पता चलता है इश्क क्या हुआ। तो ये भी इसी तरह कोरोना का मामला है कि कोरोना में लोग ये समझ रहे हैं कि ये मजाक है, ये शायद ख़ास मौक़े पर बताया जाता है, जब इलेक्शन के मौक़े होते हैं या जब कोई और सूरत हाल होती है। हालांकि जिसको हो रहा है, जो इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, जो इस वक्त तकलीफ और दर्द में है, उसके घर वाले जानते हैं कि कोरोना क्या है। तो मैं तो अपील कर सकता हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से अपील कर सकता हूँ, वैसे कह सकता हूँ, लेकिन हकीकतन जब तक के सख्त तरीन इक़दामात सिंध में नाफिज नहीं किए जाएंगे और उठाए नहीं जाएंगे, तब तक आप कोरोना की सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकते। ये कोई इक़दाम नहीं हुआ कि 6 बजे दुकानें बंद करा दी। 6 बजे दुकानें बंद करा दी तो क्या हुआ? इससे तो कारोबार का नुकसान हुआ है ना। अगर आप इसी तरह से देर में दुकानें खुलवा दें, आपने कहा कि जी 12-1 बजे दुकानें खोल लें और 8 बजे तक चला लें, तो कि वैसे भी कराची में लोग 12-1 बजे, फैसल साहब अच्छी तरह जानते हैं, 12-1 बजे लोग बाजारों में आते हैं और काम करते हैं। या 6 बजे दुकानें बंद, 6 बजे खाने पीने की दुकानें बंद, आप सिर्फ डिलीवरी सर्विसेज है उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं और वो घर में पहुंच रहे हैं। काम वालियाँ जिनके घरों में आ रही है वो नहीं आ रही, मजदूर जा रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यानी कराची को ठप करने की एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मनसूबाबंदी है, बजाय कि यहाँ पर सख्त किस्म का लॉकडाउन एक मरतबा लगा दिया जाए। लॉकडाउन 1 हफ्ता लगेगा ना, 1 हफ्ते की परेशानी होगी, लगा दे 1 हफ्ते की परेशानी, उसके बाद ऐसे हैं। जी फैसल साहब, असल में देखिए, हम जो है लोग जो है ना 2 इंतहाओं में फंस गए। एक इंतहा तो ये है कि कोरोना ने जो है वो तबाही मचा दी है, सब कुछ बंद कर दो, लॉकडाउन हो जाओ, किसी को बाहर ना निकलने दो, कोई दुकान ना खुले, कोई स्कूल ना जाए, कोई कॉलेज ना जाए, सब कुछ ज़ीरो कर दो। एक इंतहा तो ये है। दूसरी इंतहा ये है कि कोरोना कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो यहूदियों की साजिश है, ये तो एक जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है एक आलमी कुव्वतों का एक मंसूबा है। वैक्सीन मत लगाना, वैक्सीन लगाएंगे तो जो है आपके साथ जो है वैक्सीन अगर आप लगाएंगे तो आप जो है आपके बच्चों की पैदाइश नहीं होगी, ये सोच भी जो है पाई जाती है। अच्छा, इस 2 इंतहाओं में जो है ना की वजह से हम जो है एक ऐसी अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हुए। इस अफरा तफरी और इंतशार में जो है वो कहीं साइंस खो गई, जिसका ये सब्जेक्ट था, जिसने इस मसले को हल करना था। लेकिन साइंस, ये कोरोना के फैसले हमें साइंसी बुनियादों पे करने थे और साइंस जो है वो डेटा पर और मुशाहिदात पे चलती है और साइंस का दूसरा कोई फार्मूला नहीं है। कि अभी हम जो फैसले कर रहे हैं इसमें हमें बताएं कि इस फैसलों के पीछे आपका डेटा क्या कहता है, आपके मुशाहिदात क्या कहते हैं, दुनिया में जो लोग कोरोना से मरे हैं उनकी औसत उम्र कितनी है, दुनिया में फिर जो कोरोना से जो मौत हुई है उस मौत की शरह क्या है कोई डेटा आपके पास? बरतानिया तो कहता है कि 82 साल की उम्र है मरने वालों की जो औसत उम्र है, तो 82 साल के तो हमारे बुजुर्ग नहीं होते। हमारे पाकिस्तान में तो औसत उम्र 60 साल है। हम किस बुनियाद पे ये फैसले कर रहे हैं?
अच्छा, माजी में आपने जो लॉकडाउन लगाया था उसके क्या असरात निकले थे, उससे कितना नतीजा निकला था? अभी का लॉकडाउन क्या है? बड़ा दिलचस्प है कि 6 बजे जो है आप दुकानें बंद कर दें, 9 बजे जो है वो टेक अवे तक अलाउ है, 12 बजे तक जो है होम डिलीवरी है। यार ये मजाक कर रहे हैं आप? ये कौन सा कोरोना? भाई कोरोना अगर रश से फैल रहा है तो फिर तो आप बोलो दुकानें 24 घंटे खोलें ताकि रश टूट जाए। आप कारोबार कैसे बंद कर रहे हो लोगों का? आप कोरोना से 10 लोगों को बचाने के लिए 10,000 लोगों को क्यों मार रहे हो? ठीक है, इम्तिहानात का सुन लिया, बड़ा दिलचस्प बात है कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, इंटर के और कैबिनेट सिस्टम के एग्जाम हो रहे और वज़ीर आला साहब कहते हैं कि कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं खुलना चाहिए। तो भाई इम्तिहानात भी मुलतवी कर दो ना, फिर दूसरा तरीका बता दो कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कोई है साइंस आपके पास? सही है जी। ये जो फैसले हैं, ये फैसले हम इतनी मैं आपको साइंसी बातें बता रहा हूँ, आमिर साहब पे चले जी। मुझे लगा आप कंप्लीट कर चुके हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, आप आमिर साहब से पूछें जी। ठीक है जी, आमिर साहब। वो जो डॉक्टर फैसल हुसैन MSc DSc ऑक्सन है ना, GOOGLE गूगल कहते हैं, उस पर आप स्पेलिंग लिखें और जितना आपने जोर लगाया फेफड़ों से, शुक्र है अल्लाह ताला का कि आपको कोरोना से महफूज रखा और आप फेफड़ों के ज़ोर पे बोलते हैं, गले के ज़ोर पे नहीं बोलते, तो वहाँ पे ना ये सारा डाटा मौजूद है, सारी दुनिया में तहकीकात मौजूद है। इत्तेफाक से पाकिस्तान में नहीं होती, कोई बात नहीं, अगर हम चाहें तो हम उससे भी इस्तिफादा कर सकते हैं, वरना अगर मैं आप जैसे स्कूल में पढ़ा होता तो मैं कहता इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इशू ये है कि क्या किया जाए। दुनिया में जो राइज तरीक़ेकार हैं, आप सबसे पसमानदा ममालिक में से एक हैं, तो दुनिया को देख के आपको फैसले करने हैं। तो अब आपको करना ये है कि जो इक़दाम आप कर सकते हैं वो कीजिए, लोगों को समझाइए। आप ही के साथ, आप ही के शहर से डॉक्टर आमिर लियाकत बता रहे हैं कि वहाँ पे भी लोग मास्क नहीं पहन रहे, वो इस्लामाबाद में भी नहीं पहन रहे, वो कहीं पे भी नहीं पहन रहे, और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ ये अब भी मजाक है। लेकिन ये मजाक वाकई सही बात है, जिसके घर में आ जाए वहाँ पता लग जाता है कि कोरोना क्या चीज़ है। हम बिल्कुल बैसियत कौम हर चीज़ पे ठंड रखते हैं, हर चीज़ पे हमारा प्रोग्राम ही यही है कि जी बकवास करते हैं, जैसे वो फैसल साहब कह रहे हैं डाटा है नहीं, कुछ नहीं है, मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं इज्तिमा भी करो, कभी कहते हैं इज्तिमा मत करो। भाई जो कुछ भी करना है एहतियात करो, फासला रखो। अगर वज़ीर आला सिंध भी आप ही की तरह गले की बजाय फेफड़े के बल बोलते हैं, तो उस शहर में नकल भी इन्हीं के ज़रिए इंतज़ाम हो रही है। जहाँ वो नई नस्ल की तामीर करना चाहते हैं, वहीं पे तमाम टीचर्स की बोलियां लगती हैं भर्ती में, तो उनकी तो तालीम की बात को ही छोड़ दें, क्योंकि एक नॉन सीरियस प्रोग्राम है। लेकिन अगर कहीं पे वो संजीदा हो ही रहे हैं कि जी लोगों को बचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ, तो वफाक को सिर्फ सिंध की मुखालफत में, सिंध हुकूमत की मुखालफत में ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे बाकी मुल्क भी ख़तरे में पड़ जाए। सबको होश के नाखून लेने चाहिए, और सबसे ज़्यादा हमें सबको आवाम को लेने चाहिए। एहतियात करें। अभी तो शादियों में भी हाल खुले हुए हैं, डाइनिंग इन है, तो हर जगह पे जाके आप एहतियात करें अपने लिए और अपने सब खानदान वालों के लिए, दूसरों को छोड़ दें। जी अलियास साहब। देखिए ये सूरत हाल है कि कोरोना वायरस, डेल्टा वायरस का ना, जहाँ कराची में इतनी तेज़ी आई है उधर वबा फैली है। इसी तरह पंजाब में भी जो सूरत हाल ख़राब है। आज देख लें पंजाब में सरकारी दफातर में घुसने पर पाबंदी लगा दी कि नोटिफिकेशन। इसी तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह पर सब जगह आहिस्ता आहिस्ता सख्ती की जाती। ये ईद से पहले करनी चाहिए थी सख्ती, कि SOPs को फॉलो करवाया जाता, ताकि ये वेरिएंट जो है, डेल्टा वेरिएंट जो है, इसको फैलने से रोका जाता। अब आके इक़दाम किए जा रहे हैं क्योंकि अब रश बढ़ रहा है, ज़्यादा फैल रहा है। तो इसके लिए यही है कि अब ये देखें कुछ दिनों बाद स्कूल भी खुल रहे हैं, तो ये पंजाब को इस बारे में इक़दाम करने पड़ेंगे, सख्ती करनी पड़ेगी। SOPs और वैक्सीन लगाने के लिए ये तेज़ी कर रहे हैं, 5 अजला में की जा रही है। तो इसके लिए मज़ीद जो SOPs हैं उसको फॉलो करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, जैसे चांद रात ईदों पर हुआ 3-4 दिन, और उससे पहले मंडियों में लोग जाते रहे हैं, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मंडी लग गई। अगर मंडी पर SOPs फॉलो करवाना चाहे तो लोग दूसरी जगह पार्कों में आ गए। तो आप अब भी जो सूरत हाल है, आप देख लें पार्कों में रश है, किसी तरह दूसरे मुकामात पर जो चले जाएं उधर रश है, लोग फॉलो नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, जिसकी वजह से ये जो है वायरस फैलता जा रहा है। और इसके लिए अब ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी वैक्सीन करवाएं लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि बचत खुद करनी है। अगर खुद नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा वायरस फैलेगा और ज़्यादा नुकसान होगा। तो देखें आप, शराब बढ़ती जा रही है हर जगह, 4%, 5%, हर जगह शहरों में इस तरह बढ़ रही है।
اس کے لیے تو آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کی ابھی صورتحال نہیں ہے، اس بارے میں دیکھ رہے ہیں، تجویز کر رہے ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن تو لگ رہے ہیں، لیکن اب اس طرح کے ماضی کے جو 3 جو ویوز آئی ہیں اس سے تجربات فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ مزید نہ پھیلیں. ہاسپٹلز میں رش بڑھ رہا ہے ایک دفعہ، پھر ایسی صورتحال ہو گئی تو پھر ایک دفعہ گورنمنٹ کو پھر مزید سخت اقدامات کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. بالکل جی، لیکن آپ کی بات کہ اپنی بچت آپ خود کریں، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، SOPs پر عمل کریں، فاصلہ رکھیں، اور جو بار بار ہاتھ دھونے کی بات کی جاتی تھی، سینیٹائزر یوز کرنے کی بات کی جاتی تھی جو پہلے اس کی ویوز تھی، آپ ان کو بھی امپلیمنٹ کریں، کیونکہ آپ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. ابھی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا تیسرا سوال ہے، کیا امریکہ پھر افغانستان کو خانہ جنگی میں جھونک رہا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، افغانستان کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہی ہے. افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں، خانہ جنگی بڑھتی جا رہی ہے. افغان گورنمنٹ کی درخواست پر امریکی فوج نے طالبان کے خلاف دوبارہ فضائی حملے شروع کر دیے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں یہ واضح کیا ہے کہ امریکہ اور نیٹو مذاکرات کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں اور افغانستان کا سیاسی حل نکالنے میں ناکام ہو چکا ہے. ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ اگر افغانستان میں سول وار شروع ہو گئی تو اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے. حافظ طاہر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں امریکہ پھر افغانستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے؟ دیکھیں، جو کچھ امریکہ نے کیا ہے اس کے بعد کے حالات تو عجیب و غریب ہیں، اور اس وقت افغانوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تمام افغان گروپ جو ہیں، افغان طالبان، یہ آپس میں بیٹھے اور معاملات کو حل کریں. 40 سال سے اس خطے میں اور افغانستان میں خون بہ رہا ہے، اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی تو اس سے تمام جو پڑوسی ممالک ہیں، بالخصوص ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے. لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ افغان گروپ آپس میں معاملات کو بیٹھ کے حل کریں. امریکہ نے جو کچھ کیا ہے وہ پہلے بھی امریکہ کو، خان صاحب کا موقف تو روز اول سے یہ ہے کہ اس کا ملٹری حل نہیں ہے، فوجی حل نہیں ہے. لیکن اب امریکہ درمیان میں حالات کو چھوڑ کے جس طرح وہاں گیا ہے اور جو صورتحال بن رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے یہی حل ہے کہ تمام افغان گروپ آپس میں بیٹھیں. اور پاکستان امن کے لیے سہولت کار ہے، جنگ کے لیے کسی فریق کا ساتھی نہیں ہے. صحیح. جی عامر الیاس رانا صاحب، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وزیر اعظم کس چیز کو خانہ جنگی کہتے ہیں. خانہ جنگی نہیں ہے کہ افغان فوجی پاکستان آ رہے ہیں پناہ کے لیے اور پھر ہم انہیں دوسرے راستے سے پھر ان کے گھر واپس بھیج رہے ہیں. جو طالبان ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہیں کے رہنے والے ہیں نا. ان کی لیڈرشپ کو آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ قطر میں ہیں، کچھ کہیں ہیں. تو جو لڑنے والے ہیں تو وہ تو وہیں کے وہیں ہیں، وہ کوئی قطر سے اڑ کے تو نہیں آئے ہیں، وہ افغانستان سے جا رہے ہیں. اور لوگ ان کے رستے میں رکاوٹ بھی نہیں بن رہے. چند جگہوں پہ اگر ہو رہی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے جس طرح اسلام آباد میں یا دوسرے شہروں میں جب بارش آتی ہے تو کرینوں سے گاڑیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو یہ جو حکمران گماشتے ہیں چند امریکن امام پہ جو کابل میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی اس طرح ان کے ہیلی کاپٹر لفٹ کریں گے. ان کو تو ایئرپورٹ بھی استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا. بہرحال چین پوری کوشش کر رہا ہے، رشیا کر رہا ہے کہ جو کام امریکہ چھوڑ کے بھاگا ہے اس کو اچھے طریقے سے کسی طرح طالبان کو، یہ بات تو کلیئر ہے کہ اب وہ معاملات اس سینس میں نہیں رہے کہ اگر وہ ایک دم اعلان کر دیں کہ ہم نے امارت اسلامی قائم کر لیا ہے تو دنیا ان کو قبول کر لے گی. لہذا وہ مذاکرات پہ بھی جا رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ وہ اپنی حکمرانی، اپنے طرز حکمرانی کو بحال کر رہے ہیں. اس پہ ان سے دنیا بات کر رہی ہے کہ آپ اپنے رویے کو بھی ٹھیک کریں. اور جس دن یہ بات طے ہو گئی اس دن وہ کابل میں ان ہو جائیں گے. بس یہ اتنی دیر کی کہانی ہے. صحیح. جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. فیصل حسین صاحب. میں نے عامر صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. اصل میں دیکھیے، خانہ جنگی کسی کو کہتے ہیں کہ خانہ جنگی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جگہ جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر اپنے مخالفین کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. اور ایک ایشورٹی چاہیے اس وقت مغربی دنیا کو بھی اور اسلامی دنیا کو بھی، دونوں جو انتہا ہیں ان کو ایک ایشورٹی چاہیے کہ بھئی آپ اپنے طرز عمل کو ٹھیک کریں. یہ سب کچھ مناسب نہیں ہوگا کہ آئندہ دوبارہ آپ تعلیم سے روکیں گے، پتھر ماریں گے، اسی طرح سے آپ سنسار کریں گے، کوڑے برسائیں گے. یہ ساری چیزیں نامناسب ہیں، ناقابل قبول ہے. اگر آپ اس پر ہمیں یقین دہانی کراتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. تو طالبان کو بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی. اگر وہ صحیح کر لیتے ہیں تو پوری دنیا بھی ان کی حمایت کرے گی اور ان کو ایکسیپٹ کرے گی. صحیح. جی فیصل صاحب.
دیکھیے بہرحال خانہ جنگی تو ہو رہی ہے، اور دیکھیں ابھی طالبان نے جو پہلا باضابطہ قتل کیا جس کے ماضی میں جس کے حوالے سے طالبان پہ اعتراضات کیے جاتے تھے کہ وہ فن کے، ثقافت کے، تعلیم کے، کلچر کے دشمن ہیں، وہ عمل تو پھر شروع ہو گیا. انہوں نے جو ہے وہ ایک کامیڈین کو جو ہے وہ کل مارا ہے. کامیڈین تو آپ کو معلوم ہی ہے کتنے معصوم لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو لوگوں کو جو ہے ہنسانے کا کام کرتے ہیں. آپ نے ان کے بچوں کو کیوں رلا دیا؟ وہ تو ایک معصوم ایک کامیڈین تھا. اس کامیڈین کے قتل سے تو پاکستان کے کامیڈین میں بھی جو ہے بڑا خوف کی جو ہے لہر دوڑ گئی ہے. تو یہ طالبان کو اپنے رویے پہ جو ہے نظر ثانی کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے ماضی کے رویے کے ساتھ آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ دنیا ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. اچھا پھر جو ان کے چاہنے والے بھی ہیں، جو ان کے ویل وشر بھی ہیں، وہ طالبان کو اس روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے جو ان کا ماضی کا جو روپ تھا. وہ بھی ان کو جو ہے بہت ایک تعلیم یافتہ روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر واقعی آپ جو ہے ماڈل اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو وہ علم کی بنیاد پہ بنائیں، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ بنائیں، سائنس کی بنیاد پہ بنائیں کہ لوگ اس کو فالو کریں. یہ خانہ جنگی اور بندوق کی وقت پہ لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے اگر حکومت بنائیں گے تو کسی کے لیے اچھا نہیں ہے. ٹھیک جی الیاس صاحب. جی اس وقت دنیا بھر یہ دیکھ رہی ہے کہ طالبان کا رویہ کیا ہے، کس طرح ہے. وہ خانہ جنگی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن خانہ جنگی تو ہو رہی ہے. جیسے انہوں نے قبضے کیے ہیں مختلف علاقوں میں. اب کابل میں اس لیے نہیں گزرے گے کیونکہ عالمی سطح کا پریشر ہے کہ ان کو جب تک اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو اس طرح کوئی قبول نہیں کرے گا. لہٰذا وہ اس طرح لوگوں سے، اب دیکھیں چین میں ان کا وفد گیا ہے اور امریکہ جو ان کو دھورا چھوڑ کے چلے گیا سارا پلان. تو خطے میں تو جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ اس کو ایک بات کو ہمیں کرنی ہے اگر آپ یاد ہو، اور اس خطرے کی وجہ سے جب دیکھیں اس معاملات کو طے کرنے کے لیے اس کو امریکہ کو اور دوسرے بڑے جو ممالک ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. پاکستان نے تو بڑی پیشکش کی تھی کہ آئیں بیٹھ کے اس میں بیٹھ کے تمام گروپس آئیں اور ان کے بیٹھ کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، جو حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کراتے ہیں تاکہ ایک امن کی راہ کو قائم کیا جا سکے اور کوئی ایسا راستہ نکالا جائے. جی فیصل صاحب کوئکلی مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. بس میں ایک وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے وہ کامیڈین کی، طالبان نے کامیڈین کو مارا ہے، پاکستان میں کامیڈین کو خوف پھیل گیا، وہ جو بات کی تھی وہ شاید عامر صاحب نے اوپر پہ لے لی، میرا اشارہ ان کی طرف نہیں تھا. چلیں ٹھیک ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.